Selamat lemai serta berita bebasa dengan kita semua. Bergulai dengan aku, Gabriel Rami. Batang berita. Perintah Sarawak bersetuju beri bantu khas RM500 ngagi orang gawat Perintah Sarawak hari semua grade berserimbai Adi Fitri Engkau Gawai Dayak 2022. Penerang media UPIS Premier Sarawak hari itu tadi madah bantu khasnya dekat diberi bulan April tu ianya sebedau Hari Raya Aidilfitri Engkau Gawai Dayak ke dekat datai. Pemberinya dikena masa serta berterima kasih ngagi pengeransi gawa orang kerja perintah di Sarawak lebih bagi maya menuatu napi penanggul. Penerangnya megak madah ke perintah ngarah pemberi tu oleh nyawab ngelumpung ke belanja kelimpahnya di kepengeransian ngerja pengawak. Bab berita nangkan ketuk. Pengawak belajar ke sains patut dikerembai hari pelajar tumu dibagi barenggat prasekolah. Menteri Pemansang Raban Induk Nembiak Miet anggap pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah tu dekat merangsang runding nembiak ngambil ke kreatif, inovatif serta nempa ulah bersemikir. Ia penemu saisnya tahu diajar dengan macam cara dikena mata serta nerenak pengerinduk nembiak. So it has to do with maths and science. Itu satu usaha kami pada masa tersebut untuk memberi pendedahan awal kepada anak-anak dan juga untuk meningkatkannya setelah memberi kesedaran meningkatkan minat mereka dalam matematik dan sains. Ia berjakup mendinya bahawa media maya nerima penuai bahasa di Petronas, Petrosains, UPIS ia di Baitul Makmur 2 Kuching sehari itu tadi. Nangkan kenya Director Commercial and Experience Petrosains KL, Kamarudin Kasim Madah, pengawak ngatur macam bengkah program Petrosains Play Smart di Dewan Suara Kuching, bela oleh mata penatai mensimayu hari bermacam renggat umur. Sebab kita yakin dalam masa terdekat, insyaAllah Petrosains Play Smart akan dibuka untuk semua pengunjung baliklah untuk jadi pengunjung penuh. Tapi tujuan penting untuk kami berjumpa dengan Datuk ialah untuk mengadakan beberapa program strategik untuk sama kita menaikkan minat anak-anak kita di Sarawak ni agar dia punya minat and awareness terhadap STEM tu boleh dipupuk dan ditambah nilai lagi bila adanya mereka membuat lawatan dan program tambahan di Petrosains Play Smart. Agi nampung isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ngembuan pengarap kebesai dekat Medak Sarawak berjadi ke juluk hati ngubah ekonomi manggai tahun 2030 belak tikas enggak ekonomi digital pemaduk mansang bak dunia. Perkara itu dipadah ke Menteri Utiliti Engkau Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi maya pengawak yang sepekat pemeti hati MOU antara Sarawak Information System Sdn Berhad Sains bergulai Engkau Sakofa serta PPTEL di Palan Convention Borneo Kuching BCCK hari itu tadi. Nyalai yang madah Sarawak patut yungkak ke agi beberapa bengkah renggat pemansang ekonomi. Many initiatives supporting and advocating the digital economy have been successfully implemented. I'm pleased to inform everyone that we are well on track to building a digital Sarawak. Datuk Julahi megak madah dikena berjadi ketikas negeri mansang manggai tahun 2030, Perintah Sarawak berengkah ngenak pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 diudah dipenyadi ke bulan Julai 2021. The post-COVID-19 Development Strategy 2030 was launched in July last year to achieve the Premier's vision of Sarawak becoming a developed region with a thriving economy by the year 2030, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and a sustainable environment. To realize this aspiration, Sarawak must double the size of the economy by the year 2030 at an average at the rate of at least 8% per annum. Berita diteruskan ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja RM2 juta ianya nambah RM500,000. Hari penyampau dulu dikena ngemanah ke jalai penyarai di Tatau. Menteri UPIS Premier Sarawak Datuk John Sikitaya Madah penyampau kena tambahnya dekat dikena ngadu ke jalai simpang Rumah Malo. Tidak ke bungkus RM1,500,000 ke kena ngerepe 27 km tu. Tang bisik nasihat baru, boleh baru ke kita bisik minta baru.
lalu diberi perintah bagi 500,000. 500,000 tu dia kena khas kena agak simpang ngagai rumah balok baruh kente. Artinya 2 juta estimate dia kena ngagak jalai kita ke 100 dia ke ulu jalan itu. Jadi itu kena repair sementara dulu. Ia mantai ke perkaranya maya berjadi ke pengawak ngemanah ke Jalai Penyarai di Simpang Jalai Penyarai Tatau kena hari Sabtu tu tadi. Jalai Simpang menuju Sungai Penyarai bisi 27 km pemanjai tidak kemanah kagi dengan ungkos 1.5 juta ringgit. Mayanya begak Datuk John Siki madah ke ia udah berandau enggap UPS Kerjaraya JKR serta pegawai pilihan Tatau Jabang Juntan berkawal enggap pengawak ngadu ke Jalai Nanga Kelebu ngelawak rumah ado ngenak premix tau ke Belakin ngadu ke Jalai ari Simpang Zeti nuju Simpang Penyarai urung 28 km tamak Jalai ngelawak Rumah Japing hingga Rumah Japit lalu nyengkaum pengawak ngadu ke Jalai ngelawak Penyarai nya di Jalai Premix. Kelimparinya, ia kemegak kaban Kunsil Negeri Kakus Madah, Jalai dinangatakan belak dekat diaduka. Untuk jalan tanah, ada upgrade dengan gagai batu dulu. Belum berubah. Udah batu, baru kita ngagai premix atau ke jalan tal kita itu. Lalu pihak megak jalai kita ke Lombia. Lombia ngagai data Kakus megak bulan baru dia tena ke bungkus 47 juta. Jalai data Kakus ngagai Lombia ke. Bak berita nangkan ketuk. Program Aktif Kampung Kuop Dayak ke diatur kena hari 6 minggu sitik tadi nerima timbal ke manah hari mensia mayuh dia. Programnya diguluk 50 ikut penyerta hari Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Pendiau JKKK Biro Raban Indu Enggau Gerumpung Ukai di Kuasa Perintah. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, maya berjadi ke programnya madah. Program tu ngembuan 7 dekat 6 rakyat hidup berpengerai serta regas. Bak perkara bukai, ia megak madah ke diri semampai ngemberan ke pengeran siang numbuh ke pemansang ke udah serta benung digagak bak genturung pendiaunya. Projek tu nyengkau projek ngadu ke sistem parit, padang main bol enggau balai mensia mayuh. Bak berita nangkan ketuk. Pekit basketball berserimbai enggau program Malaysia Sports League 2022 MSL 2022 renggat sita serian udah mujur tembuk empai lama tu tadi. Pengerami nutup enggau nyuak ke prize di penyadi Sapit Menteri Perengkap Ngangkut 1 Datuk Dr. Jerib Susil bak gelanggang basketball Siburan. Bisi 8 tim ngambil bagi bak pekitnya alai gelar champion di empu Han Kong Electrical bak kategori lelaki enggau tim Domineering Sisters bak kategori induk. Berjaku ia, Datuk Dr. Jerib ngarap ke pekitnya oleh ditanduk baru Dudi Arila dikenal negut kagik kawal enggau pangan diri rakyat dia. Kebuah pihak ko ia laban pekitnya belak ngawal semua rakyat. MSL tu diatur UPS Sarawak Nembia enggau Lumbak Sarawak enggau gerumpung basketball Siburan tingembuan 7 nempa pengerindu bermain bak rakyat dia. Berita di Katibas. Program Jum Gunting Rambut ke diatur bas sekolah sekondari SMK Katibas terima timbal ke manah hari bala nembiak sekolah. Kaban Kursi Negeri Katibas Lidam Asan bisi datai ngabas serta berjadi ke programnya kemari. Ia mayanyak madah program tu engkeman diatur dikenak nyaup ngelempung ke belanja pai indai nembia. Kelimparinya, ia megak madah ke tu belak dekat merit pengeran siang ngagai bala nembiak nurun sekolah. Programnya diatur bergulai SMK Katibas, enggau sebekas Katibas, serta Baba Aming and Family. Bak berita nangkan ketuk. Bazar Ramadan setutung majak ditapat ke Mensia Mayuh berbeli ke pemakai dikenak buka puasa. Pemberita Unit Komunikasi Al-Sarawak UKAS bak hari ketiga puasa bisi datai ngabas palanya ke majak nerima penatai hari Mensia Mayuh. Tajak pihak sidak dipedak belak ngemeran ke atur operation standard SOP bakal ke udah ditetapkan. Penolong Pegawai Pengerai Ahli Kaunsil Pengeri Kuching Selatan MBKS Awang Kaswardi Awang Razali Madah Raban Penerit Adat megak datai matau SOP sidak ke beli pemakai dia. Ia megak madah ke UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM belak bisik meresa SOP bak bazar Ramadannya. Nakak tu dulu di simalam bergulai dengan waku Gabriel Rami. Berita ke sila lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS. Nyengkau berpetulkas.sarawak.gov.my enggau ke channel di YouTube.
Mensia Maya dipinta semampai nyaga pembersih, takah engkau pangan diri serta ngemberan ke pengawak nyeliah pengelekai COVID-19.